ଏଠି ବାପ ଝିଅ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଛୁ ତୋ ବାବା ପାଖରେ? ନା ଶୋଇଛୁ ବାବାର କୋଳରେ, ମାମାର କୋଳରେ ଶୋଉନୁ ତୁ? ଧନ ଏ ଧନ, ସେ ଅନଉନି, ଖାଲି ଖେଳୁଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣୁଛି, ତା ବାପାର କୋଳରେ ଶୋଇଛି, ମତେ ଆଉ ପଚାରୁନି। ଧନ ଅନଉନି ବିଲ ମା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠେସା ଲୋକ ବାପାର ଭଳିଆ। ଏ ଧନ, ଧନଲ, ଏଇ ଅନଉନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ମତେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଉନୁ? ଅନଉନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଧନ, ଧନ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବା ପାଖରେ? କିଡି ଆଖି କାଢି ଅନଉଛୁ ବାବୁ, ଦେଖ ବାବୁ ଅନ, ତମ ଇଆଡେ ଅନ, ତା ଆଖି ତମ ଆଖି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଦେଖ ତମ ଆଖି ତା ଆଖି ଡିଟୋ, ତା କହିଲେ ରାଗି ଅନଉଛି ନା ଆଖି କାଢିକିରି। ଇଲୋ କାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ କାଇଁ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ କାଇଁ, ତୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନା, ତୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନା? ଇଲୋ କି ହସଲା ମୋ ମାର। ପ୍ରିୟାଂଶୀ କାଇଁ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ଏ ପ୍ରିୟାଂଶୀ, ଏ ପ୍ରିୟାଂଶୀ, 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 ଏ ପ୍ରିୟାଂଶୀ। ତା ଆଖି ଜିନିକାର ତା ବୋପାର ଆଖି ସିନା ବାବୁ ଅନେଇଲା ପଡେ। ଏତେ କିଏ ନା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଖୁଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଫାଇଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କେ ଫାଇଲ ଭରୁଥିଲେ, ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଝିଅ ଉଠି ବୋଲି କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବଇବି କହିକି ଝିଅକୁ ଧରିକି ବଇଲେ, କହୁଛି ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ମତେ କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କହିକି ସେପଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଟାକୁ କ'ଣ କହିବ ଏ କାଣ୍ଡି ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ବାପା ଝିଅର ଚାଲିଛି, ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅର ଚାଲିଛି ଲେଖାପଢ଼ା, ଟିକେ ଝିଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡାଇଟିଂ କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଡାଇଟିଂ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଝିଅକୁ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କରାଉଛି ନା, ଡାଇଟିଂ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ବୋଲେ ଝିଅକୁ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କରାଉଛି ମାନେ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା, କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଇଟିଂ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ କରିବିନି ଭାଇ। ଦେଖିବା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ସେ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଡାଇଟିଂ କରିବି। ଏବେ ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଟିକେ ଇଞ୍ଚି ଲସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ଡାଇଟିଂ ଜମାରୁ ବି କରିବିନି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ, 50 କଥା ଶୁଣାଉଛି ମୋତେ। ସେ ଗନ୍ଥାଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ଝାଡ଼ିକିରି ପାର, ମୁତି ମୁତି ଗନ୍ଧେଇ ଦବ ସେ। ଏବେ ତ ଯା ଅଧା ଅଧା ସେକାନି ଗଳେଇ ଦିଅ, ଅଧା ଏକାନି ଗଳେଇ ଦିଅ। ସେଇଟା ମଣିଷ କି ତୁ ପାତ तो ये 12टा घंटे हो जाता पाखापाखि। तो ये बाबू गाधे ना मु गाधे सारी गाधेना झील को भी गाधे देती, मु भी गाधे सारी। तो ये बाबू बेडसीट चेंज कर गारू गारू हो झील भी शोई पड़े। तो धरती बाबू कहली बेडसीटा चेंज कर बोली मत 10 कथा सी शुणी सारे कौन कर शुणा छाड़ शुणु कौन कर। तो ये मो झील को शुआईदेली बाबू बेडसीट काढ़ी सारापर जेहेतु बाबू गाधे नथिले तबे तो गाधौंती झील मोर शोई पड़ी के मासूम देखा के क्यूट लगुच मो झील शोई पड़े शांत लगुच घर कि विरक्त भी लगुच शोई पड़े भल लगुनि। तो ये चलते देखा बाबू गाधौन कपड़ा पतर धोईकी जेहेतु ठंडा दिन मुझे कपड़ा पतर किसी धुआधुई करूनी कि बर्तन धुआधुई करनी पानी हाथ कम हो जेहेतु झील को मत ठंडा है बहुत लक्ष्य करने गले कहीं
ଆମ ବାବୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଗେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ବସିବ ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମଗେଇଛି ଆଉ କେମିତିକା ହେଇଛି ଏଇଟା ବସିବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବେବି ମ୍ୟାଟ୍ ମଗେଇ ବୋଲି ତଳେ ବିଛେଇ ଦେଲେ ସେ ବସା ଉଠା କରିବ ପଡ଼ିଲେ ବି ମାଡ଼ ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଗେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଗୋଡ଼ ଗଳେଇ ଦେଲେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭିତରେ ବହିବ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହଲି ପାରିବନି କହିଲା ଗୋଟେ ଭିତରେ ପକେଇଲେ ବି ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ନଉଟି ପଡ଼ୁଛି ମୋ ପିଲାର ନୂଆ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବହିବାର ଶିଖିନି ଏବେ ବହିବା ଶିଖିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋଉଟି ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ए प्रियांशी 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 ए प्रियांशी ତାପରେ ବାବୁ ଗାଧେଇନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ଡାଲି ଥିଲା ରାତିର ପନିର ତରକାରୀ ବନେଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇ ନେବୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ सी क्यों होची गोटे नंबर जीएसटी नंबर गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर खोली पर 5टा लोकेशन करी हला 500 वर्ष को 20000 भरिया पड़ो तो दाम 20000 न नहीं मु जीपीएस तो समझ ना रहा है ना ना 3228515 কি হয়েছিল কে এটা প্রিয়াংশী এটা এটা প্রিয়াংশী না পিহু পিহু না প্রিয়াংশী কে এটা কে boom 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 प्रियांशी प्रियांशी मामा आप लोग क्यों ढूंढ लो सब सामने की चाहिए ना कि बेला परे पता नहीं हेले मने खाली गोटे पिला जबरदस्ती करछि खाया भाई बाबू हां मैं पतला ये फोन करो हां हां कौन क्या मैं पतला किने हबो हबो किंदी समझ कर रही हो ମୁଁ ଏବେ ପତଳା ଆଉ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ହଇରାଣ କରୁଛି ଖାଲି କହୁଛି ଖା 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 ଏ ପିଲାଟା ଦେଖୁନ ଖାଲି କହୁଛି ମୋର ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଖା ଖା ଏବେ ମତେ କହୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଖାଇଯାଉଛି ମତେ ଉସ୍କା ମରଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖାଇବା ନାଲିଟା ବୋଲି ମତେ ଉସ୍କା ମରଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଚାଲି କହିକି ବାବୁ ବନ୍ଦ କର କୁହ क्यों कहबा मत कमे उसका मर्जो खाया भाई मु खाए आज अनलिमिटेड खाया बाहर खाया अनलिमिटेड नहीं मु पतला हो जा आज पिज्जा अनलिमिटेड खाया जियालो मु पतला हो जा से पिज्जा होटल में खाली पतला आइ जो आ पतला हो जे हबनी एई जो सेरा जंक फूड बाबा बोली तो खा 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 मु खाई नहीं गोली खाली कोची खा मते खाइबार उसका देखौजी मु कहूजी मु खाइबा छाड़ देबी मु खाइबिनी तो कहूजी ना पिला को 6 मास पूरा एक साथ चलला पर्यंत तते खाइबा पई पड़िबो मु जेतु फीडिंग करोजी सेति पई किंतु मु चाहुनी खाई की आउरी मोटा आबी बोले बेड़ डैलेडी को ड्रेस भी फिट आउनी
कि को साड़ी पिंधिले भी भल देखा जाउनी एते बेकार देखा जाउची पूरा निजु निज मते खराब ना निजु निज घृणा नागुची आ लोक तो हजार कथा कहउछन मोटा हेलानी बोली एई लोकड़ा भी मते दिने कहउतला मोटा हेलानी मते बाउर खाइबार उस्का लगउची चाहूचे माने कि मोटा हेकरी फाटी जाऊ बोली चाहूचो कि मोटा ही फाटी जी बोली मोटा वाला भल नहीं मु 1 तारिख रो पूरा डाइटिंग करी ओके हां जनवरी का ना मार्च का बेबे कोई करे ना डिसेंबर ना डिसेंबर जनवरी को वर्ष कसु मैं तो पिलार बर्थडे लारु स्लिम आर अछि मु भाबी छि कोन हबो कोन तमे तो खाली को खा खाली आ ठीक है हां मु डिसेंबर रे गुड पूरा बंद करी पूरा खाइबा ओके ओके मु खाली खाई दही क्षीर पनीर अंडा ओके आउ फ्रूट सालाड एरा सब खाइबे ओके मते भात रुटी खाया जमा भी कहियो नहीं नहीं मोर कोलेस्ट्रॉल जो मु केते डाइटिंग करले भी मोर ओजन कमुनी आगा ओके हला हां आ से तो कह तू खा खा मोर आण पकी को नहीं, प्रूफ को मोर आण पकी अरे हम बहुत काका कोई नहीं मोर आण पकी को मु खाई खाना डिसेंबर गुड पूरा करी ओके आज भी आज जा हां आज जा देख मत खाली खाया उसका लगे देख डिसेंबर में करू ना आज खाए क्यों होला आजकल से बड़ी की रहनी आउनी एबे मोर कमी चोजन अरे काली होगी दो पड़े रेडी लगा आ तो जहाँ फेट हवा कथा सेटा तो फेट बनी जीव ना गरम पानी पिंदु तो फेट खाए पड़ियो भाउनी मृत्यु जाओ पूची आई 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 आई